Nazdar, nazdar, vítejte všichni. A vítám samozřejmě kromě vás, diváců, vítám zde i Martinců, teda Martina, čau. Ahoj, ahoj. A já tady vítám Spira, svého věrného cestovatele časem. Čau, čau. Budeš cestovat se mnou? No víš, že jo, přece bych tě v tom nechal samotnýho. Ještě bys podělal minulost i budoucnost zároveň a kdo by to pak napravoval. No, tak to poděláme společně. Zase to bude na mě. No. Budeš jen koukat. Teď na koho jinýho. Máš nabité kapacitátory? Mám. Respektive kapacitátor. Nastavený časové okruhy? Počkej, na to jsem zapomněl. Honem to musím nastavit. Mám. Dobře. Malikost, viď? Tak jo. Jo. A teď už to jenom rozjet na 880 mil hodině a můžeme frčet do minulosti nebo budoucnosti? Do minulosti. Nebo v současnosti? Nevím, jsem mazmatek. Jinak víš, kolik je 88 mil v kilometrech za hodinu? No, to naprosto přesně nevím, ale dokázal... Cirka 141 km v hodině. No. Zaokrouhleno. Jo, 140,8. Já jsem přiznám k jedné věci, když jsem byl malý a poprvé jsem to viděl, tak já jsem říkal, no to je úplně, musí jet rychlostí světla, protože víš, jako... Udělají se plamenný čáry za tím autem, no tak to musí být rychlost světla, ne? Teď si mě vyděsil, ty, jak si řekl, udělaj se a pak si nic neříkal. Ne, myslím jenom ty čáry od kol, pneumatik, jako plameny, no. Což si tak říkám, že já jsem ve skutečnosti už jel víc jak 880 km v hodině, teda 180 km. A jsi furt tady, víš, to divný, jo, ty jsi neměl to... No, neměl jsem ten kapacitátor sebou. No. A jel jsem vyšší rychlostí, ale jde o to, že za pneumatikama se mi nedělali plameny. Ale houkačky. To taky ne. Já jsem jel nějakých 205 km v hodině, projel jsem kolem policajtů a ti si mě ani nevšimli. Akorát maminka tě mlátila do hlavy, ať pomalíš. Ne, nemlátila, ale už chtěla zpomalit, no. Už chtěla. Tak prostě, jako auto by to ještě dalo víc, ale... Mamce už se to nelíbilo, no. Ona nechtěla do minulosti ani do budoucnosti, chtěla do přítomnosti. No, tak... Dobrá, to jsme trošku odbočili, no. Aby bylo jasno, bylo to na německé dálnici, kde je to dovolené, takže... A na dovolené to bylo taky. Ano, bylo to dovolené na dovolené. A první dorazil Koncík a píše hezký večer všem. Ahoj, Koncíku. A píše teploučký večer všem. Pak dorazil Skáca a píše velký večer všem. Vláček povídá, právě hrají God of War na PSP. Jaké pocity to ve vás vyvolává? Že seš teplej. A Vláček, že se ti líbí polonazí svalnatí muži. To trefil. Než jsem to říkal. Mipa píše nazdar, ahoj Mipo. Vláček pak dorazil Central Freedom, čau. Něco o špínách. Jo. A Vláček na to reagoval a psal, já nejsem špína, já jsem čistota, no tak můžu potvrdit. Já jsem taky vykoupaný. A Cirmek píše Centralovi, ještě jedno takové vyjádření a vykoupu tě. Central Freedom se směje, Koncík píše v horkém oleji, Tesla píše, ach ti blaváci, dělej nám tu hambu. Koncík, to je pravda. A pak dorazil Špaček a píše, nazdar hemeroidi. Tak začínám restaurovat Simpsons Family 3 na velký tisk, no vidíš to je super. A Širmek píše... Čoupej triku. Dobrý večer, Vinčuji.
Matky většinou svolávají své děti domů a Marty nás volává na stream. Velká matka. No, já jsem mu to totiž nařídil. Jo. Nade mnou je, já jsem polobůh, nade mnou je Bůh Spiro a řekl, co máte to psát alou na stream, no tak já jsem to jenom tam napsal a dodal jsem si k tomu své oblíbené hovada. Aha, tak to už jsem mu nenařizoval. To už bylo z mé vlastní tykve. Z jeho vlastní vůle. Koncik píše Špačkovi Usa nazdar Usámo a Tesla píše, já vím, že 1 kW je 1,3 koňský síly hedge, no tak se nevytahuji. Tesla píše... No s těma koňskýma sílama mám vždycky problém, já si musím dát převod jednotek a já se orientuju v kilowatech, já moc ty koně, mi to vždycky nic moc neřekne, jo. A kolik kilowaty sežerou tvoje koně? A Tesla píše, já jsem šel 300, tyjo, tak to si šel hodně rychle, tyjo. Jako spolujezdecí z příjemnýho. Za volantem by to bylo jiný, něco takového si odpovídá. Závodná otázka, Tesla. Kolika koňskými silami disponuje jeden kůň? To jsem kdysi věděl, už to nevím. Kenčo píše čau futuráci a Tesla píše, Sidmek to záleží, či dostihový nebo obyčejný. Ale koňská síla... Co takový valach? Ale koňská síla není jednotka koně, ale jednotka z parního stroje, myslím. Já si myslím, že jeden kůň nemá sílu jednoho koně, ale teď nevím, jak to teda přesně je. No a proč se tomu vlastně říká koňská síla? To je z parního stroje. No ale parní stroj není přece kůň? No nic, opustíme tuto debatu a vrátíme se půl hodiny to budou ty diváci psát. No, protože hrajeme adventuru, tak není na to moc prostor. Máš tam ještě něco v chatu, nebo už můžu pustit hru? Můžeš pustit hru. Tak, ve streamu už by to mělo být vidět. Teď ještě tobě na Discord. Tak. A už byste to měli mít všichni. Prosím o kontrolu, jestli všechno je v pořádku. Jestli všem kapacitátor bliká. Mně bliká. Nečtu, co píše Koncík. Mipa píše, 1 HP je 735,49875 W a Koncík Spiro. Rovna se spolu salámem, který se jmenuje Print. Možná by se to mohlo objevit v addonu. Co, koňský salám? Vláček píše něco. Prosím tě, je to všechno v pořádku i na streamu? Kontroluju. Možná otevřeno 20 000 oken. Zatím ano, Spiro, zatím ano. Dobrá, takže dávám novou hru, jo. Jo? Vydrž, poslouchám. No. Jméno teď žádný zvuk není. A na tebe, jestli slyším. Dobře. Jo, tak je to dobrý. Je to dobrý. Tlačítka tady dělají zvuk. Nemělo by to být v cajku. Tak jo. Dávám novou... jsem tě neslyšel ve streamu furt, no, ale nevím, který hlas víš, tak... Počkej, takže jsem slyšel nebo nejsem slyšet? Dobrý, jo, slyším, že představ si, že zvuk ve streamu a z mikrofonu je úplně stejný. A je mi to jasný, taky občas, když si to pustím něco na chvilku zvuk ze streamu, tak si nejsem jistý, jestli mi to zrovna teď říkáš, nebo jestli to je z toho streamu. Přesně tak, a pak mlčím a ty nevíš, proč mlčím, proč jsi neříkám. No. Tak jo, ale já už dávám novou hru tady, jo? Bude intro.
What? Where am I? Ah, Citizen Plus? Citizen Plus! Tak, malá rekapitulace. Doktor Brown už víceméně v předchozím díle se rozhodl, že teda přejde na naší stranu, takže už je náš. Ale pak je tu tady ta baba, která si ho vzala, která ho převedla do toho režimu, aby byl podobně jako Biff taky lepším občanem a poslouchal na slovíčko. Takže my musíme něco dělat, za prvý zachránit sebe a za druhý zachránit doktora Browna. A pak se vrátit v čase a změnit zase současnost. Teď jsem si škytl a krkl současně, to bylo nepříjemný, pardon. Škrt krk. No. That's not very relaxing. Doesn't look like it's on. Doesn't look like it's on. No, ani to neskusí, jo. Doesn't look like it's on. Heleme se. Jen? Hey, Jennifer! I gotta get her attention. Já něco jiného po druhý. Hey, Jen! Jo. What are those windows made of? To neslyší, jo. Ani to ťukání. Someone's locked up all my stuff. I'll never get that combination on my own. Hey, let me out! To je nějaká úplně zvukotěsná místnost. Make sure the McFly boy is prepped for his Citizen Plus treatment by the time I finish with my husband. How is Citizen Brown? I'm afraid it's worse than we imagined. He's gone completely antisocial. Darn. We're using every tool at our disposal to snap him out of it, but I fear that nothing short of a complete personality rebuild will bring our leader back to us. And it's all McFly's fault? Unbelievable, isn't it? One teenage hooligan has brought Hill Valley to the brink of ruin. Ah, well. Let me know when he's ready. I'll be tending to Citizen Brown. I gotta get out of here and rescue Doc. Tak, napadá ti něco, Marty, co? No tak porozhodni se ještě, ať vidím, jaký jsou možnosti. Doc. Víc toho tady asi nenajdem. Dáme ty časopisy na noční stolku. Já ty myslíš tyhle ty, no, to nic nedělají. To nic. Co máš u sebe? Jo, inventář nemám žádný teď. Teď před Marty čekárny lepšího občana. No jak? Hele, už je to zaplitný. Martin? Ah, yeah, is that you? Who else would it be? Where are you? Back in the garage. What are you doing in the Citizen Plus ward? Edna threw me in here. She can't do that to my son. How can I help? Nevede. No. Takže máš něco, jak se v tom odtud dostat? You got any advice for getting out of here?
I'd look around for anyone inside who might be willing to help you. From the looks of those locks, you can't be the only involuntary Citizen Plus patient. Nevíš náhodou, jak problémy zámek na heslo? Know anything about cracking combination locks? Sorry, son. I'm more of a peeping Tom than a safecracker. Kraker. Proč si tady teda? Not that I'm not happy that you're here, but why are you here? I'm looking for your mother. Mom? After you left, she and I had a big old fight, and, well, she went and signed herself up for a full battery of Citizen Plus treatments. Didn't you tell her about Biff? I tried. You know your mother. Once she puts her mind to something, she's a regular force of nature. I figure that if I can just find her, maybe I can talk her out of this foolishness. No ale tohle nás v podstatě nemusí zajímat, co se děje s mámou, protože když se dostaneme zpátky do minulosti, napravíme to, tak nic z toho nebude, že jo? Dobře, jaká možnost se promluvit Jennifer? Could you let me talk to Jennifer? Jennifer Parker? Yeah, she's in the room next door. Let's see, that'd be waiting room beta. Got it. You're all patched in, son. Jennifer. Martin, is that you? Where are you? I'm over here, in the camera. Oh, Martin, aren't you in enough trouble already? Trouble? Jen, what are you talking about? You know, with all the drinking and the PDAs. Jennifer, what's wrong with you? You sound strange. I used to be strange, Martin, but thanks to my first Citizen Plus treatment, I'm well on my way to becoming an average, well-adjusted teenager. Citizen Plus? Oh no, Jen, not you too. Proč jsou tvoje dveře otevřené? Why's your door open? Now that I'm finished with my Citizen Plus treatment, I'm free to go whenever I want. I'm just waiting for the nice guard to escort me out. Dostaň mě odtud. Hey, on your way out, do you think you could help me break out of here? Oh, I couldn't do that, Martin. It's against the rules. Je úplně změnila, co? No, mohla bys mě naštívit. Okay, forget breaking out. Could you at least come visit me? It's kind of lonely in here. I don't think it's a good idea for us to see each other until you've undergone your first Citizen Plus treatment. Why not? Because your gosh danged hormones are out of control, Martin. To je pěkně vymyli mozek, co? To o tom je. Dolů ještě, co tam ještě je. Jedna dělá... Co je vlastně ta převýchova? V podstatě, jo, to takhle. So, what was your Citizen Plus treatment like anyway? It's... Well, that's weird. I don't really remember. Must be a side effect of the treatments. Ještě řekni, že dělá roboty. Jen, this whole Citizen Plus thing is a scam. Edna's using it to take control of everyone in Hill Valley, including her husband. You know, Citizen Edna told me you were having paranoid delusions, but I had no idea. Nevím, vymaň se z toho. Jen, snap out of it. This isn't the real you. I mean, it's kind of like the real you, but not like the real you in this timeline. Wow, that's... I know, it sounds crazy. I'd never call you crazy, Martin. You're just sick. I should know, I used to be sick too. But now, I never want to spray paint a Buick or listen to rock music ever again. Slyšíš, Marty, ty jsi taky nemocnej vlastně. No, já jsem se nakazil od tebe. Jak se sem vlastně dostala? Půjdeme spolu do převýchovy do lepšího občana. A ten kousek mozku, co ti vyndají, ti dají do sklenice a můžeš si ho nechat. No, na památku. Žužobája. Já. Budeme lepší lidi. Budeme lepší. Než vláček, no. Vláček, no. Už se těším. A ty? Teď ještě nejsme. A těšíš se? Já moc, vezmeme se za ručičku a budeme
Spolu skákat po parku. Jo, to už si živě představu, těším se. Dobrý, jdeme dál. How'd you wind up in the Citizen Plus program anyway? My dad signed me up, and it's a good thing, too. I was completely out of control. I kinda liked it. Kolik je hodin? Hey, do you know what time it is? No. Did they give you some kind of digital watch when you were done with all that Digital, okay. brainwashing? The Citizen Plus watch? I won't get one of those for another 5 or 6 treatments. Rats. Tak odejít. To jsme všechno měli, ne? Could you hang around for a few minutes? It's nice to have someone to talk to. I'll be here until the guard comes for me. Then I'll really have to tell him about how you're hijacking the cameras. Oh, come on, don't be a narc. I'm not a narc. I'm a good citizen. A teďka říká, kam jsem to vlezl? A Tesla, nějak se tady oteplilo. A nebo říká, nějak se tady oteplilo. A Firma říká, znám autoerotiku, znám autosuggesty, znám autogen, ale autopozdrav, Tekali, ty jsi genius. Tekali píše buzerárium. A jen se nedělej, ty patříš k nám. Jeden z nás. Jeden z nás. Ahoj, jsem elektromobil, neumím jet moc rychle ani moc daleko. A každý, kdo mě řídí, ostatní považují za homosexuála. Jeden z nás. Jo, tak co teď? Nápovědušej. Ten hlídač venku by se dalo nějak využít. Tak ho využij. Přes okno nebo interkom? Interkom. Hello? What? Můžu... Puste mě odtud. Tak jo. Tak jo, no zkus to, jak to bylo v tom Absurdistánu. No. Víte, já už mám... Já jsem měl jít ve frontě na propuštění, ale pletl jsem si frontu. Ježiš, ty jsi ale magor, tak prostě tak běž. Ty jsi blbej, frontovan je tady. To prostě bylo super, no. Nebo jak tam bylo, máte jeden kyblík na litr vody, druhý kyblík na 2 litry, nebo kolik to bylo? Kolik máte celkem kyblíku? A pak bylo ještě dobrý, jak utíkal, prej poplach, utěk vězně. Ale ty stříly, co stříleli, se navzájem zničili. Už si to nepamatuju, ale bylo to jako celkem vtipný, no. Až trošku děsivý. Člověk si říká, jestli na to není... Co kdyby? No, trocha pravdy. No. Dobře, tak puste mě odtud. Dobře. Get out of here. Sorry, sir, but Citizen Plus patients aren't allowed to exit their waiting room. Tak špatná alternativa. Jo. Jako víš, alternativní realita. Jo. Tohle to je zjevně ještě nepostihlo. No. No, tak proč jsou moje věci zamčené v kleci? Why is all my stuff locked in a cage? In order to ensure that Citizen Plus patients don't injure themselves, their belongings are placed in a locked box until the completion of their Citizen Plus treatment. Injure themselves? It's a very intensive process, some people can't handle it. Tak, jenom přečtu, co píše Tesla. Píše, vláček by neměl chodit na streamy jako hlas. Má na Spira špatný vliv s tvrdým i vliv. Vláček píše, měl bych do streamu chodit jako ruka šmátralka. No počkej, ale jako teplej začal mluvit první Marty. Jak to? Vláček tak mluví. Ale myslím jako dneska. Dneska, no protože jsem četl teple ten jeho
komentář Váčka, protože už tak si to představuji, že tak vlastně Váček mluví, jo. Já jsem se už jenom přidal. Do 3. No, dneska jsem chodem koukal na 2,5 chlapa a tam bylo prej, že oni jsou homosexuálové. Jo, prej se jim říká už zase buzeranti. Jo, a jinak nedávno jsem koukal na jednu komedii. Jsem to chtěl říct. Teď jsem úplně zapomněl, jak se ta komedie jmenuje. Myslím, že nic ve zlým, nebo... Ne, kecam, to je jiný. No to je jedno, ale hrál tam nějak jeden herec a je otce, jako jinýho otce, takže vlastně už dědečka. A já jsem říkal, ten mi nějaký povědomý. No jo, a pak jsem, no jasně, to je ten, co hrál v Teorii velkého třesku, ten Mike nebo Mark Hamill. To je ten z Big Bang Theory. Potom teď je známej, že jo? Tam se proslavil, no. No. Tak jo, tak chceš ještě něco číst chatu, nebo už můžeme zase? Pokračuj. Tak co mám dát? Můžu se na ty svoje věci podívat? Can I take a look at my stuff for a second? Why? I want to make sure my guitar neck isn't getting bent. What? Come on, man. My parents spent a fortune on that thing. Fine. Back away from the door, sir. There. How's the guitar? I guess it's okay. Good. Se mě nepotěšil. Zkusi si to teď někdy otevřít, že to nezavřel třeba blbě nějak. I'll never get that combination on my own. Aha. Hele, já už vím. Dad. How can I help, son? I tried to peek over the guard's shoulder to get the combination, but he's too tall. Over his shoulder? Hold on. What? I may have it on tape. Zoom, enhance, zoom, Zoom enhanced. The camera was high enough to see over his shoulder. Nice work, Dad. The combination is 2 left, 8 right, 18 left, 32 right. Right. Hey, your guitar! I'm sorry I tried to throw it out. Yeah, the guitar's pretty cool, but this is what I care about. No fair making your dad all misty, son. Víš? Takhle se to dělá. Že tu kytaru přetáhneš po hlavě, toho strážného zavolají dovnitř. To ne, spíš bych to dal na interkom, abych Jennifer zahrál. Abych se probudil. Okay, Jen, here's a little something I think you're gonna like. At least, I hope you still do. Martin? Jennifer. Oh, Martin. Martin? What are you doing? What's going on here? I have no idea, sir. I was minding my own business when all of a sudden a horrible noise started coming out of that camera. Well, that's not right. Yeah, well, neither is this. No one scrambles That's my good. brain. You hear me? No one. I'm Jennifer Parker, rock and roller. Habluj pi, Yeah. stolko. Yeah, Jen. No time for small talk, McFly. We need to get you disguised so we can walk out of here.
Calvin Klein underwear? Really? There. How do I look? Little short for a stormtrooper, but it'll have to do. Come on! No vida. Pěkná práce. Dál s pyrobem dělat. Co je? Aha. Mrmlej. Okay, hotshot, what's next? Now we rescue Citizen Brown, get the hell out of here, and get things back to the way they're supposed to be. Whatever, just as long as I get to break some stuff. I've got a lot of pent-up hostility right now, you know? Miss Parker, What the? Yeah. I'm here to escort you to the lobby. Your father's waiting for you. Can he wait? I was hoping that this attractive young man could take me on a tour of the facilities. I'm afraid I really must insist, miss. Relax, Jennifer. I've got everything under control. Really? Really. Okay then. But first... What was that for? For saving me, dummy. Let's go, officer. You know, I'm probably gonna have to write you up for a PDA violation. Don't bite me. What? Řekla bite me. Cože řekla? Bite me jsem slyšel. Aha. A přiznejte se, koho to zrušilo? I need the caffeine. To by se dalo nějak využít. Can I have some of that? Feels like I haven't eaten in years. No, that's Tannen's. He's not allowed to eat it until he's taken his pacification pill. We tried to give it to him an hour ago, but he still hasn't swallowed it. Let me try. I can be pretty persuasive. No. Ty napíši, trochu se bojím čtvrtka, Tesla. Operace lepší občan. Operace lepší občan file. A SK zapíše Patrik 3x2 metry, to nevím, na co je. Hey, get me out of here. Sorry, can't hear you in this thing, but thanks for the duds, though. Kdo to byl? Cekám, černý, That's broken. cekám. I guess Jen did that so the guard won't be able to call for help. Wow, they've really got this door locked up tight. I wonder what sick freak they've got in here. Ah! I should have known. Hi, Biff. Hi, Biff. Looks like your intercom's busted. Just as well. It'd probably be just a bunch of swearing and mixed metaphors anyway. Takže... No. Čekám na tebe. No, počkej, přemýšlím. Chceš odsud pryč? Want out of here, big guy? Guess they don't work. Hádej kdo? Hey, Biff. Guess who your guard is? Peekaboo. The guard says I'm not supposed to give you any food until you swallow your pill. Tak Homer. Doufus. Don't worry, Evans. It'll all be over soon. To dáme do toho. I don't know what kind of movies they're showing Doc, but I don't think he's enjoying them. To mi zase připomnělo pátý element. Mechanický pomeranč. A nebo ještě ten 12 opic. A čím ti to připomnělo pátý element? Ten byl taky přece něco takové obrazovka vyměňování mozku, ne? Pokud vím. To bylo... To nebylo, to bylo v mechanickém pomeranči, ne? Jeez, he looks miserable. That speaker,
looks really familiar. To bych chtěl mít doma. Jo. Musí hrát dobře. Ty měli rádi sousedí. Looks like a giant air freshener. Weird. OK. Musíme nějak pomoct doktorovi. What are you doing in here? Looking for the bathroom? The next scheduled bathroom break isn't for another 158 minutes. Right. Tak to bylo ofous. Co máme v inventáři? Kytaru, noviny a fotku, no to nevím, jestli si s tím nějak pomůžeme. Kinofo. Utrhnu z kytary strunu a uškrtím stráž. Tak jo. Hey, busy. On je taky buzí. Jestli píše obrazovky vybývání mozku. Stalker Clear Sky, no, ty furt s tím Stalkerem taky to je. Náš pokoj. Ty my ještě jednou dáme Stalkera. Tak to bude mít Tesla. Co bude mít Tesla? There's nothing I need there. Jaká to náhoda, 1,21 kilokalorií. Jaká je to náhoda? 1,21. Nic si to neříká. Ne. Jakou energii potřeboval DeLorean k odcestování čase? Já typuju, že 1,21 kilokalorií. Gigawatt. Gigawatt. Já typuju, že něco s bifem tady. Bifíkem. A dát mu to jídlo, ale... Tesla píše, že až prej mu jednou dáme Stalkera, takže bude mít Ramadán. No já jsem myslel orgasmus, no to je jedno, takže tomu říká jinak. Občana Browna nezachráníš, dokud se nezbavíš technika u ovladacího panelu na lepšího občana. No, takže... No, já napadlo něco nalejt mu do pití, ale jako... Kde to něco vzít? What part of spizzy don't you understand? Do you mind? I'm trying to run a complete personality rebuild on the big man himself here. And the last thing I need is your stubby little fingers turning Hill Valley's savior into a drooling rutabaga. Is there a problem over there, citizen? No problem, ma'am. Good. Let's get back to it. No, no. Can I have some of that? Feels like I haven't eaten in years. No, that's Tannen's. He's not allowed to eat it until he's taken his pacification pill. We tried to give it to him an hour ago, but he still hasn't swallowed it. Let me try. I can be pretty persuasive. No. No improvement, Citizen Edna. Don't touch that! I need the caffeine. A funguje v téhle hře taky, že musíš udělat rychle něco, než se stane něco. No, jenom v těch minihrách. Koncík říká, Stalker určitě bude hned po mně. A budeme odpáraní oba. A Honza Šídlo dorazil a povídá ahoj. Čau. Ahoj.
Tyjo. Napadá tě něco? Jo. Hi, Biff. Už nám asi to mohli vyřešit. Bye, Biff. Hanza Šídlo se ptá, jestli je to čeština oficiální, nebo fanouškovská. No, je fanouškovská. Don't think a picture of my dad would be useful. Ale je fakt dobře udělaná, protože jsou počeštěný i textury. Jako v mě. Don't worry, pal. When I fix the timeline, you won't even remember getting beat up by a girl. It's broken. I guess Jen did that so the guard won't be able to call for help. Čekaj, není tam nějaká složka od Biffa? Je, ale je neaktivní. Bohužel mě Spiro nic nenapadá a proto to hraješ ty. No, ale mě taky nic nenapadá, když si dáme druhou nápovědu. Biff je až moc mimo kontrolu, aby byl použitelný. Pilulka, kterou měl spolknout, by se ale mohla hodit. No, takže můžeš ničem vyhrát, no, tak třeba tátovou fotkou. Nebo těma novinama. Don't think a picture of my dad would be useful here. Tak noviny. Jo? Jo, a říct mu, ať to spolkne. Hi, Biff. Come on, Biff, just swallow your pill. Fuj, on sežral to, co už hodil na zem. Nečuně, viď. No a teď jí dám ještě tomu. Do jídla. Do pití. Do pití. Tomu strážnému. Dobrou chuť. Několikrát si vyplivl, upadla na zem. To je dobrý, byl jenom párkrát na zemi a v puse někoho jinýho, ale to dáš, ne? Učil se tí prostředky. Sorry, it was just a shadow. Stop goofing around and get back to work. Yes, sir. Jo, napije se zásahou, to je dobrý. No už. Jeez, what have they been feeding Biff? Horse tranquilizers? Who, me? I mean, me? Yes, you. As you can see, that slacker of a technician is sleeping on the job again. Please be a dear and tend to the Citizen Plus control panel, will you? Sure. Okay, Doc, I'm in. Now, how do I get you out of here without turning you into a vegetable? Dobrý, máme přístup k ovládacímu panelu. Tak doufám, že ho nebudu muset nějak extra složit ovládat, že to udělá nějak sám. Doufám, že z doktora neuděláme dementa. Jeez, where's the off button on this thing? Hey, an equalizer. At least, I think it's an equalizer. Optics. No, dobře. Volume. Finally, a word I can understand. Okay, that moved him a few inches. Maybe I can blast him right out the door. Tactile. Oh, sorry. Sorry. Oops. Sensory.
Binka, ne. A Tesla se ptá, co to bylo za tabletu, kyanid? Ne, jenom nějaký oblbovadlo. I think I know what that means. What the? Looks like the aroma tanks have clogged themselves again. Oh, thank you. I hadn't noticed that. Come on, make yourself useful. I'm sorry about the delay, dear. This'd go a lot easier if you just gave up this madness about time machines and altering the past. You should concentrate on the future. There is no future for us. You won't think that in a few more hours. Anna, please, think about the consequences of your actions. Me? You're the one threatening the social order of Hill Valley with your crazy time machine talk. I can't plug my guitar into that. Je to někde zdiška, kam bych ji mohl zapojit? Edna vyklidila pole a nechává k Martimu k dispozici svůj mikrofon. Aha! Jasně. Oh, dearest, you never had control. That's why you needed me in the first place. Check. Sibilance. What was that? Počkej. Tady je aux. Tady je aux in. Tak možná na ten mikrofon. Jo. Bych čekal teda spíš na ten jack, no. What was that? You! What are you doing? Get my friend out of here, you nutcase. Okay, that was a little less dramatic than I had expected. Whoa! Let's go, Your Honor. I can't hear you. You're welcome. Attention citizens. This is an Omega 1 priority alert. Potentially disruptive nonconformists are loose in the courthouse. Please return to your home until the situation has been resolved. Have a nice day. Já Honza Šídl se ptá, máte rádi hru falešnou hru s králíkem Rogerem, to jsem vždycky strašně chtěl moc vidět. Když jim bylo 14-15. Já jsem to viděl. A viděl jsem to právě, když to bylo nový. Nikdy jsem to nemohl sehnat. Toužil.
Já jsem to viděl dokonce víckrát. No, jako jo, není to špatný. Tak, no prostě dám obě dvě asi, no. What do we do now? Now we wait for the guards to clear out so we can make a break for your time machine. Hey, it's my mom. Hey. Don't talk to her. She could give us away. What the heck was Edna doing to you back there? She was trying to rebuild my personality from the ground up, erasing the parts she didn't like. Harsh. Shouldn't we go help? Once we go back and change history, none of this will ever happen. I No, guess. to jsem přece říkal ty. No, protože myslím 4rozměrně. No, ne. Co? Aha. Vláček taky myslí 4rozměrně, protože dneska jsem viděl, Co jsi viděl? že trénoval Hele, já tě nějak špatně slyším, Marty, čas s chvilkama. Co trénoval? Aha, trénoval arenou The Elder Scrolls. Jo, no. Ale že to asi vzdá, no. Ty nebo Bon. Proč? No, že je to zabugovaný a že prostě některé věci prostě nejdou udělat, no. Když a pak přijdem na to na Daggerfall. Where is the DeLorean anyway? I had the wreck towed to my secret lab near Clayton Ravine. Clayton Ravine, as in Clara Clayton? Why is that significant? Well, Clara's kind of supposed to be your wife, so yeah. Fascinating. Claytonská rokla. All right, Dad. Sonařská neboli Claytonská rokle. Komu bude záležet na tom, jak se bude nějaká rokla jmenovat. Kdybyste někdo nevěděli, tak to bylo v Návratu do budoucnosti 3. A byla to rokle Clinta Eastwooda. Ne. Eastwoodová rokle. Kde byla Clara Claytonová, která se zamilovala do doktora Emmeta Browna. A on ji vlastně totiž zachránil před pádem do té rokle. A díky tomu se sonařská nepřejmenovala na Claytonskou rokli. Protože byla pojmenovaná po ní. Protože tam spadla. A pak to byla Eastwoodová, ne? But why'd you marry Edna anyway? She's kind of crazy. Yes, now. But back when we were first dating, her madness was tempered by an ironclad sense of right and wrong. At least, that's how it seemed to me at the time. Mom, Dad, no! They'll be fine. Once we repair the time stream, none of this will ever have happened. I guess you're right. Looks like the coast is clear. Great, let's go fix the DeLorean. I'm afraid I'll have to do that without you, Martin. What? Why? Well, from what little I understand of time travel, if you help me rebuild the time machine, your presence in the repair efforts could cause some sort of temporal paradox after we return to 1931. So what am I supposed to do? Just hang out here in Bizarro Hill Valley until you fix the time machine? Exactly. But don't worry, if things work out according to plan, you won't even notice I'm gone. You know, for a second there, you sounded almost as confusing as the real Doc. See? We're making progress already. See you soon, Martin. Good luck, Your Honor. Honza Šídlo říká stejný režisér jako Návrh do budoucnosti. Vláček říká. Vláček říká, a co jsem trénoval? Jsem ve Fortress of Ice, ale hra tam pravidelně zamrzne. A takže nemusím restartovat DOSBox. Konci říká, ten jeho táta si mu 2 lehko oděnce jednou ranou, hezky.
A Honza Šidlo říká, koukal jsem nedávno na přelet nad kukačím hnízdem, já taky. A herec, co v návratu hraje doktora Browna, tam hraje jednoho blázna. To je pravda. Christopher L. Lloyd se jmenuje ten herec mimochodem. A taky hrál nedávno jednu pěknou roli v Mandalorianu. A Koncík říká Honzovi Šidlovi, no je pravda, že mu ti blázni nějak nápadně dobře jdou. A pak ještě hrál ve filmu Nikdo. He's not coming back, you know. What? What are you talking about? Emmett, without me to guide him, he's almost useless. Before I found him, he was a miserable failure who never finished anything. But with me to inspire him, look at what we've built. Já jsem vůbec nic neudělal, ona prostě najednou se tam objevila. No. Napiš, doktorová pravá žena je mnohem lepší než vy. Not the only inspiration in Doc's life, you know. In my timeline, he married one of the sweetest women of the 19th century. Sweetness. Yeah. Emmett needs discipline to stay focused. He's so easily distracted. Inspirovala jste ho ke špatným věcem. Yeah, you've inspired him all right. Inspired him to turn Hill Valley into a bunch of uptight dorks. I wouldn't expect a delinquent like you to understand. You think you've inspired Doc? I'll have you know that without you, Emmett Brown is destined to build a time-traveling DeLorean and a flying time train. Preposterous. Emmett couldn't even build a dog feeder without me to guide him. Yeah, well, he did that too. Okay, Your Honor. Starting to get a little concerned here. Hezky. It worked! Ha-ha! 1 second I'm in the present, the next I'm 6 months in the past. Amazing! 6 months? It took you 6 months to repair the time machine? 6 months, my family fortune, and a sketchy deal with a gang of Libyan nationals. But it was all worth it for this moment. Emmett, don't do this. You need help. Oh, blow it out of your exhaust port, dear. Now that I've escaped into the past, your pack of divorce lawyers can't... Mark, how long have you been waiting for me? A couple of minutes, maybe? That's curious. I set the repair time circuits to arrive only a couple of seconds after I left. Oh, well, I'm sure there's no need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Here. What's this? Clothes for our trip. We can't have you traipsing around 1931 in that ridiculous outfit. Wait, our trip? You didn't think I was going to let you erase the worst mistake of my life without my help, did you? Fine, leave. I ruined you, Emmett! I run this town! Time circuit set for August 26, 1931. You ready to go, Your Honor? Call me, Doc. Jsem zvědav, z nás to vyprskne, když tam měl nějakou špatnou kalibraci. This is where I last saw him. You, teenage you. You were headed this way, arm in arm with Edna. Luckily, my erstwhile wife was never the type to kiss on a first date. If we work fast and stay focused, we can see to it that our relationship never moves beyond the hand-holding stage. Well, will you look at that? The old town is here. Mimochodem, vždycky, když začne hrát ta typická hudba pro návrat do budoucnosti a teď začnou cestovat v čase, tak to ve mně úplně vyvolává takovou jako skoro až euforii, víš, takový jako pocit jako nadšení, víš, jako.
No, že vždycky se bojím, jak to dopadne špatně zase. To je jasný, no. Tak se zeptej, co s tím. What about it? I haven't thought about this place in years. The missus made me tear it down back in '71. Said the movies were corrupting the younger generation. It was all nonsense, of course. I spent countless evenings here in my youth, and it never turned me into a hoodlum. Say, remember Public Enemy? Why, you dirty rat, no good yellow-bellied stool? Never did manage to see Frankenstein, though. Kvůli tomu jsme tady. That's what we're here for. We've got to get young you to see Frankenstein. Right, of course. The film that was supposed to set off a chain reaction in my imagination, inspire me with a notion that would launch my scientific career. You've still got no memory of what that notion was? Well, how could I? It happened in the brain of a different Emmett Brown. An Emmett Brown now erased by the shifting sands of time. Luckily for us, I do know something about my own brain. Teď se nepostřelil, jaký? Písky času. A co tam bylo v pískách času? Byl vymazán pohyblivými písky času, tam říkal. Town Square? Ha. It's just like I remember it, only dirtier. Oh, the old courthouse. Come on now, Doc, you need to go inside and check it out. First rule of time travel, Doc, never allow your other self to catch sight of you. It can cause reality to collapse or something. You mean? Right behind you. Don't peek. Go on. I'll let you know when you're gone. And don't forget, you're Carl Sagan. The billions and billions guy? The suspected arsonist. Huh? Just go with it. Přesvědč Emmeta, abyš... Co? Mladýho Emmeta, aby šel na Frankensteina. Já myslel, aby nešel na Frankensteina. No, musí jít na Frankensteina. Já věděl za to, že mu to máme zabránit právě. Ne, on to musí vidět, protože říká, že to podněcuje jeho fantazii. Harry, you do show up at the oddest moments. Where have you been hiding? V duševně nápravném zařízení. Oh, you know, here and there, you're a little hard to pin down yourself. On to neřekne. I believe I was off entertaining a beautiful lady. You know, I never really got a chance to thank you. Well, I'm sure you would have escaped Kid on your own. Kid? Oh, sure, I'm grateful for that, but no, I'm talking about Edna. It's funny to think of now, but until that crisis, I actually thought Edna and I disliked one another. Imagine. Zapomeň na Ednu, krpeplovou. Yeah, well, we make a lot of mistakes when we're not seeing straight. The thing is, you shouldn't let Edna distract you from, you know, the business at hand. Finishing your project for the expo and going to see Frankenstein. Oh, pshaw. I'm far too busy for movies these days. But, And as for my project, it's practically done. The rocket car? The rocket car? Boy, are you out of date. I've junked a rocket car. But... more trouble than it's worth. I'll never figure out a propulsion system that does what I want it to do. And besides, its social utility is practically non-existent. To nezní dobře. Nezdávej se toho raketového auta. No, you were really onto something with the rocket car. You've just gotta... The mental alignment meter is a much more worthy project. The what? It was Edna's idea, and she's really been cracking the whip to get me to complete it in time for the expo. Emmett, I'm a little confused here. Měli jste jen jedno rande. What day is it? Why, it's opening day. The opening day of the expo. Which reminds me, I'd better skedaddle back to the lab. If Edna catches me dawdling, there'll be heck to pay. Catch you around, Callahan. October 12th. Doc?
Come to think of it, it is a bit brisk for August. Oh, we're 2 months late. The expo's about to start and teenage you is already in over his head with Edna. I always did have a tendency to plunge into things. Let's plunge into the DeLorean and get to the right date. No, it's far too risky. Remember how I was late picking you up in '86? Yeah? That should have been a tip-off. Something is horribly wrong with the time circuits, and the problem appears to be getting worse. If we try to jump now, we could find ourselves stranded in the Cenozoic age. Or worse, the Mesozoic. Then we're stuck? For the time being. I'll look into the problem and see what I can do. In the meantime, you can go to work on the other problem. Right. I'll go to the lab and see if I can talk teenage you out of... Impossible. If young me is already as infatuated as you say, you're not going to be able to talk him out of anything. Believe me, I remember. Better to focus on the more clear-headed half of the couple. Edna, where can I find her? Where do you think? I'll drive. The DeLorean should still function adequately as a means of conveyance in the first 3 dimensions. Sirmek reaguje na tu spirálu a píše symbol holičů a lazerníků. Trikolora. A Honza Šidlo říká, má tu někdo v zálibu v handheld emulátorech, jako třeba vyrábí firmy Ambernick, Retro. Do I really have to talk to her? I mean, couldn't I just hang out until you fix the time circuits and... I'll talk to her. Ještě v roce 1930 jsem normálně jezdí DeLoreanem, jo. Better get the DeLorean outside before someone... You quit plugging and drive. All Car of the Future contestants need to report to the North Tent. Aha. Why not? Na Expo, no. Good luck. Auto budoucnosti. Jak to tam vůbec nezapadá, to auto, co? No. Honzo, já si teď koupil tohle. Hey, Artie. Officer. Officer? Right. Don't blow your cover. Will you please keep your mind on the task at hand? Can't talk right now. Spell it B-R-O-W-N. It's not exactly an obscure name. I still don't see it on the list. I'm sorry. Oh, for the love... Let me try this one more time. This is the Hill Valley Science Expo, right? First annual. Indeed. The purpose of our fair is to showcase cutting-edge technology. That's right. And to burnish Hill Valley's reputation as a forward-thinking community. And yet, you want to exclude the maker of the most revolutionary breakthrough of all. It's not that I want to, but... Oh, dear. Mr. Callahan, you do pop up at the oddest times. What are you doing here? Zajděte se s Emmetem. I need to... Whatever it is, I hope you don't have to deal with Mr. Stonewall here. His sole function seems to be preventing people from accomplishing their business. Honestly, with him keeping the books, it's a wonder the Tannen gang got as far as they did. Have you seen Emmett? Ne. No. Oh, then you've heard all about his big breakthrough, the mental alignment meter. Isn't it exciting? And to think, he didn't even realize the import of his discovery until I pointed it out to him. I've never known anyone like him, so oblivious to his own potential. I kind of wanted to talk to you about Emmett and his potential. Funny, I didn't spot it myself at first. In fact, for the longest time, I thought I didn't even like him. Yeah. Co vás k němu přitahuje? A tady to je docela i takhle vypadá hezky a sympaticky, viď, ale no. než začne mluvit. Ty vole. Já bych jí nejradši ublížil normálně, když vím, co to je za psychopatku. I don't get it. I mean, Emmett's nice and all, but he's not exactly the kind of guy that has girls swarming all over him. Well, I'm not your average girl. Yeah, but... I appreciate your concerns, Mr. Callahan, but I can take care of myself. I know what I'm looking for in a man, and it so happens Emmett fits the bill to a T. That's Emmett Brown.
Rhymes with clown. I'm beginning to think you are. Jo, já bych jim má strhnul vás asi takhle zezadu, to je. No doubt of that. Jmenuje se Emmett Brown, rýmuje se to s clown. Tyjo. Co to máme? Zápisník, noviny, kytaru, fotku. To je nějaký člověk, tak zkusíme s ním promluvit. Hey, excuse me. Yeah? When does the expo open? Until tonight. Anybody without official business here, please get off the grounds! You got official business here? Yeah. Well, stay out of the way of the workers. You look familiar. Do I know you? Nope. Tak to super. Yeah? When does the expo open? Till tonight. To dobrý. Yeah? Je. No, tak. Co to máme dál? Jak Honza píše, že má plnou mašinku asi 3 roky a je fajn, že to za tu dobu udělalo ohromný skok. Letos se láme hranice $199 u hardwareu na emulaci PS2, bude to zajímavý rok. U víc budget věcí začíná být běžné krom PS1 i GameCube nebo Dreamcast za mě hustý. Teda nejlepší jsou stejně 16 bity. It's not as nice as my truck back in 86. Jeez, I hope I still have a truck back in 86. Aby nás do toho auta srazil to ženskou. Já mám takovou nenávist, jsem si vytvořil k ní. Já bych normálně šel bez mrtvoly. Hill Valley of the Past. Hill Valley of the Future. To je taky Prince, že jo? Tam bylo taky Past a Future. No ne, to nebylo. Nebo jo? Ne, to nebylo Future. To bylo Present. Jako minulost a dárek. Co ještě DeLorean? Já promluvím s Emmettem. I'm not sure if I've learned everything I can from Edna. Well? I talked to her. And? She says she knows what she's looking for, and it's you. But it can't be me. Wasn't me. Marty, we don't belong together. You don't have to tell me that. Find out exactly what her requirements are. I can almost guarantee you that I don't fit them. Furt můžu utrhnout z té kytary tu strunu, hele. A nebo aspoň chytit tu kytaru a praštit s ní po hlavě, no. Já si odskočím. I don't think so. That notebook belongs to Doc. The real Doc. I don't feel like serenading anyone right now. That notebook belongs to Doc. The real Doc. It's supposed to have all of Doc's notes for building a time machine, but it's empty. If the real Doc were here, he'd probably say something like, "The timeline ripples have finally caught up with it. Hopefully once I fix everything, it'll be full again." That notebook belongs to Doc. The real... Nevím. Jestli chceš Ednu s Emmettem rozeštvat, musíš si promluvit s Ednou. Tak...
You said that Emmett fits your bill of requirements for a man. Yes? What would that list be exactly? You'd make a good reporter, Mr. Callahan. You know that? Well, his physical appearance for one thing. Emmett may not be Clark Gable, but he cleans up surprisingly well. I gave him my grandfather's white suit to wear at the expo. Oh, you should see him in it. He looks positively radiant. Looks good in a suit. Got it. And he's completely devoted to me. That's important. I've got no time or tolerance for playboys. Faithful as a Labrador. Check. Thirdly, and most important... Yes? Well, his mind, of course. It's brilliant, and it's virtuous through and through. His own mind map shows him to be a model citizen. Good brain, I see. And if it turned out that you were mistaken about any of these qualities... Say, what's your game? Just curious, just trying to understand the female mind. Well, understand this. I'm not some faint-hearted girl who'd run away at the first hint of trouble. I've made a big investment in Emmett. Not money, but I've sunk all my ambitions into him. I'd have to be thoroughly disillusioned before I'd call it quits with Emmett. Got it? Uh-huh. Now, Mr. Cub Reporter, is there anything else? Rather hard for me to picture Emmett as a chick magnet. Chick magnet? A guy who gets the girls, motors running. Motors? Who makes them, you know. You mean a chic? Yeah. Well, it's a matter of taste, I suppose, but when he's properly pomaded and decked out in my grandfather's white suit, Emmett just glows. Makes my heart flutter a bit just to picture him. You say you know Emmett is a model citizen, but you don't know him as well as I do. Did you know he once cheated some Libyans out of plutonium? Plutonium? What would Libyans want with plutonium? I'm sure he had a very good reason. Emmett's mind map demonstrates conclusively his brain is oriented toward virtue. So you say Emmett only has eyes for you? Absolutely. It's almost embarrassing how devoted he is to me. Well, it's good to hear he's finally settling down. Yes. Settling down? Ready to stop playing the field, as it were. Playing the... Oh, you're joking. On ukradl vlak. This one time, to power one of his science experiments, Emmett hijacked a train. Please, there hasn't been a train hijacking in Hill Valley since the days of Mad Dog Tannen. Emmet je magnet na holku. Jsem dával. Jo, co je to téměř zrušenýho What the heck is this mental alignment meter of Emmett's? Oh, it's an absolutely revolutionary invention. Measures a person's affinities, what he's attracted to, what he's repulsed by, that sort of thing. Interesting. And it really works? Well, of course. What's the point of inventing something that doesn't work? Or, anyway, it works well enough for my purposes. Emmett's done a lot of shady things in his time. My vice principal warned me to stay away from him. Your vice principal sounds like a dolt. Jsem taky dával, I myslím. can't help feeling sorry for him. Who? All of Emmett's other girls, now that he's with you. Please, I think I know Emmett by now. There are no other girls. That's all the questions I got. Very well, then. Hey, Audie. You seen my Oriole? You mean this? Yeah, thanks. She gets to come and go freely, and I'm forced to wait. I love it. Už jen potřebujeme, aby hodila vočkem po mladým Brownovi. To all who approach these hallowed halls, I bid thee welcome. To all who approach these hallowed halls, I bid thee welcome. To all who... Oh, hiya, kid. Say, aren't you the fellow who... Got you to turn on Kid Tannen? You bet. You look younger without your mustache.
That was a dirty trick, you know, making me think Kid had gone and iced Artie. I'm sorry, but it was the only way I could... Forget about it. I'm trying to. Yesterday's in the past. That's my motto. You gotta live for today. Right. So what are you doing down here anyway? Do you wish to pull the levers that control the future? At the expo, silly. Technology for a better tomorrow and all that. Oh, yeah, that's actually why I'm here. Listen, I've got a proposal for you. I have this friend, right? No dice. I'm only seeing Artie now. It's not like that. See, my friend's in a relationship with Edna Strickland. Oh, poor schmuck. I wouldn't wish her on anyone. Then you see where I'm coming from. He won't listen to reason, but I thought she might call it off if she thought he and you were, you know. Ah, you are an evil imp, ain't ya? Sometimes a guy's gotta resort to underhanded tricks. What do you say? Sorry. Ah. Edna might be a pill, but if I play dirty tricks on every dame who disapproves of me, well, I'd play a lot of dirty tricks. Besides, such stunts are beneath the dignity of Techni, Muse of Progress. Jak to nazveme od konce? Whose idea was it to put a science and technology expo in Hill Valley? Beats me. Artie says it's all bred in circuses, but I ain't seen a single clown yet today. How's Kid's trial going? Slowly. You know what they say. The wheels of justice grind slowly, but infinitely fine. Except in Hill Valley, where they don't move at all. What? Nothing. It's just, you know, something I heard once. So no regrets about turning him in? None at all. I should have known better than to take up with him in the first place. But what can I say? I was dumb. I let myself get taken in by his charm. Charm? So Artie's working for the expo too, huh? Oh, Artie's doing swell! The papers made a big deal of him testifying against Kid. People have been beating down his door ever since the trial. The expo's darn lucky they could get him. Look, my friend Emmett really needs help. The one who's going out with Edna Strickland? You're darn right he needs help. I'm not asking you to actually seduce him. Just make her think that you two have a thing going. It'll drive her crazy. I guess it would. So... I wouldn't do that to another girl unless I was good and mad at her. And besides, it might tarnish my image as a muse. So who are you supposed to be? Don't you know your Homer? I am Techni Muse of Progress. You can tell by the lightning bolts. Must have slept through that class. I'm supposed to be a goddess-like. I'm the one who inspires all the great men who make the discoveries. And women, too. Leave us not forget Madame Curie. I never would. So you work for the expo? Yeah, ain't it a kick? I greet all the important guests. And on the final day, I get to bestow the golden sundial on the winning contestant. Joke. Techni, Muse of Progress. Not a bad gig. Artie got it for me. It's my entree into respectability. See you, Trixie. From this chamber of wonders, we bid you a fond adieu. Ahem. Back again, Mr. Callahan? What can I help you with? I was thinking. I found out about Trixie Trotter. Yes? Apparently they made her some sort of queen of the festival. Techni, the Muse of Progress. They didn't. Well, they said this expo would give Hill Valley a reputation. I didn't realize this is what they meant. What have you got against Trixie? It's the idea of it, allowing our city to be represented by a woman like that. I won't stand for it. As a socially conscious citizen, I demand you discharge that muse. Trixie? What's wrong with her? Oh, she's hardly qualified for an honorific post at a public event. Look, lady, she fits the costume. She's an American citizen, and she managed to memorize all her lines.
What more qualifications do you want? Oh, these people are impossible. Why do you want to get Trixie fired? One simply can't allow women like that to attain positions of respect in society. It creates a very bad precedent for the future. Does it? But try telling it to this poor sap. She's got him completely steamrolled. That's how they operate. Is it? Still, I could get her discharged if I had the goods on her. No doubt a woman like that has left a trail of scandal, and I'd find it if I were still a reporter. But I haven't got time to do the legwork now. I'm too busy with Emmett and his invention. I wonder what's going to happen to Emmett's little black book. Little black book? Oh, it's legendary. That's what enabled Emmett to become the Valentino of Hill Valley High. Gee, I wonder if he'd let me have it. You must think I'm pretty gullible, Mr. Callahan. So you wouldn't hesitate to get Trixie fired from her job? If I had the goods on her. She's obviously got her employer completely bamboozled. The only way to snap him out of his spell would be to show him something really shocking. Koncík říká, Spiro, je vidět, že jsi slušný člověk. Rozeštvávat lidi neumíš. To ber jako svého druhu kompliment. How about you? Have you got any questions for me? No. Then kindly let me pass. I'm afraid I can't until I've located your registration form. Oh, this is absurd! Počkej, ale tady nějaký ten nově s tím alkoholem. It's not as nice as my truck back in 86. Jeez, I hope I still have a truck back in 86. Jak chtěl toho chlapa. On je jako součást toho nákladu. Hey, pal. Oh, geez, this guy again. Funny, I was gonna say the same thing. Will you be playing piano for Trixie later? Nah. Why not? Because little Miss Goody Two-Shoes thinks she's too respectable for cue ball these days. You seem kind of angry about Trixie. I know stuff about her that even kid doesn't know. Stuff that curl your socks. Really? Oh, yeah. And now to see her flouncing around the place, making like her stink don't smell, it just cheeses me off, you know? Co jsi říkal? Tam už to bylo ty rozhovory, že už jsem unavený na toto rozhodovat. Hey, what's with your teeth? Yeah, they're green. I don't know what you're talking about. What kind of stuff have they got you hauling here? How the heck would I know? Electro this, robo that, dynamo the other. It's all Greek to me. Have you heard from Kid lately? We're not exactly on speaking terms these days, on account of our varying degrees of incarceration. So what's so, toe-curling about Trixie's past? Yeah, like I'm gonna tell you. Oh, come on. No. Tell you what, I'll tell you something embarrassing about me first. Like what? Last year, I drove a train off a cliff. Why'd you do that? You know, now that I think about it, I'm not really sure. It's a long story. All right, Junior, you win. That was pretty embarrassing. Almost as embarrassing as this. Is that Trixie? Yep. She's not wearing much. No kidding. She did a lot of these artistic postcards a few years ago. I got a whole set of them. Can I, have one? I don't know. You ain't gonna do nothing bad with it, are you? Hey, I promise. I'll only use it for the greater good. Well,
Okay. A dorazil Janek. Ahoj, Janku. Ty Janek. Čau, Janku. Jak dlouho? Janek to má dlouhý. You might want to take a look at this. Why in the world would I be interested in... Oh, what have we here? Oh, sir! Mr. McFly! It appears your muse has been inspiring more than progress. Trixie? Oh, no, no, no. What are you doing with a dirty postcard? What is she doing in a dirty postcard? I swear, Mr. McFly, if that doesn't convince you that Trixie Trotter is unfit to represent Hill Valley... I don't need you to lecture me about who I can or can't hire, Miss Strickland. Trixie's darn good at what she does. I don't care if she was once the winsome wench of Winnipeg. Her past doesn't matter to... Trixie? What is it, Audie? You know I don't like to pry, but what state did you grow up in? Province, Manitoba. Why? Not even an American. See, darling, the charter specifically states that the Expo's hostess must be a U.S. citizen, so if you're really a Canadian... I'm being fired? You are firing me? I don't want to. Here, take it back. Well, I'm glad somebody's listening to reason. Let's talk. Výtečně. Tak co říká? No tak co říká? Nebo takhle. Zkrátce říká Bigůde, kde se flákáš. A zkrátce ještě píše Landtopik, všimněte si, jak když se lidi přes den vykecají v Messengeru, je tu večer v chatu celkem klid. A jak píše, naši mě nechtěli pustit. Já to chápu. Měl říct, že jdeš do hospody. Říct, že jdeš na loading, to je jasný problém. Dobrý, všechno? Hey. Trixie, ne Edno. Trixie? I'll do it. I'll make that blue-nosed bitty eat her heart out. That's great. I got it all planned out. When Emmett shows But up... we gotta do it my way. Huh? I'm no good with improvising, and I ain't gonna memorize no lines. But I was in this play once. The Parlourmaid's Predicament. I figure I could lift a scene from that. Okay. Only, I need a few props. Why am I not surprised? Some furs, a big diamond. It doesn't have to be real, understand? That makes it easier. And something from this friend of yours, Emmett. Has he got a photo album? I don't know. Probably. Better bring it to me. Furs, a diamond, and Emmett's photo album. And then? Sit back and watch the fur fly. Takže to mám všechno sehnat. Hodně věcí. No, řekněme, že zajdem za doktorem. Zkusíme se poptat u něj. Ah, good. You're back. Give me the full report. She says she likes you because you've got a virtuous mind, you look good in a suit, and you're completely faithful to her. Damn, she's got me dead to rights. Well, you'll just have to find a way to change her mind. I'll be here if you need any help. Do you need any help? Good news. I think Trixie's gonna go along with my scheme. Pursue whatever strategies you like, but please don't tell me the details. Any idea what your teenage self is doing right now? Unless I miss my guess, he's in the garage frantically working on his latest invention and cursing because he can't quite get it to work. Damn! Have you figured out what's wrong with the time circuits? Not sure. Possibly.
It seems to me to be a simple wiring issue, but I'm double checking to make sure. All the basic equipment appears to be functional. Any chance I could borrow the DeLorean? I want to drop in on young you at the lab. Well, I don't know. The time circuits... Listen, I promise I won't take it to 88. Even so, I'm worried about letting it out of my sight while it's still behaving unpredictably. Tell you what, I'll take it on a test drive 1 minute into the past. If it passes the test, I'll let you borrow it. It worked! Didn't it? I'm afraid not. In fact, the discrepancy appears to be getting worse. I arrived 6 hours ago. Oh, too bad. I didn't want to risk undoing any of the work you've done thus far, so I kept out of sight. But the time lag wasn't entirely a waste. I stopped by the hardware store and bought the parts for a chronometric analyzer. A what? A diagnostic device. See, I plug it into the time circuits and set them to cycle. When the green light goes off, I should have the data I'll need to understand the scope of the problem. Hey, no driving the exhibits off the lot! Looks like you'll have to find another set of wheels if you want to get to the lab. Ale tam je nově otevřený stánek. Co je v tom stánku? The century looks bright for our fair metropolis. Jump with us 50 years into the future for a peek at Hill Valley circa 1981, courtesy of Hal's Hardware and the collective imagination of mankind. Could this be our venerable town square? Yes, indeed. Though the form looks strange and new, the function remains the same as ever. But where are all the people? Why, they're underground. A network of burrows extends a mile into the earth, giving future Hill Valley's 10 million citizens plenty of space to work, play, and raise their families. Ale našel jsem diamant. Nice rock. But I can't reach it. My future wouldn't be built so shoddily. Hi, Miss Strickland. I was just... Break what you like, Mr. Callahan. It's no skin off my nose. Just keep away from Emmett's booth. Speaking of whom, I better go see what's keeping him. I'll go check on him for you. I was just heading there anyway. No, you weren't. The last thing he needs is another distraction at the 11th hour. But... Tut tut. Not another word. I've got the rest of the day all mapped out. Miss Strickland! I'm sorry, I don't recognize you. Heavens, you shaved off your hair, but... Carl Sagan? I'd like a word with you, if I may. I'm not sure it would be seemly for me to be seen in the company of an alleged arsonist. I think it may be in your best interest. You see, I know what you're up to. Let's go somewhere where we can talk privately. Go. I'll keep her occupied till you get back. Tak. Press button to experience future Hill Valley, circa 1981. I don't think I've visited that timeline yet. Zkusíme druhý tlačítko. Of course, our residents will want to venture forth into the fresh air occasionally. And what better excursion than a pleasure ride in this elevated super train of tomorrow? Dobře, třetí. Agricultural advances will make it a breeze to feed our burgeoning population. Tired of waiting for Mother Nature to do her job? Just press a button. Presto! An artificial rainstorm drenches the valley's thirsty crops. Kam jde? I wonder if that has a massage setting. Čtvrtý. And after the rain, what else? An artificial rainbow,
reassuring all the good people of Hill Valley that their Nice needs rock. are taken care of. But I And can't life reach it. is sweet. 5. Pleasant dreams, Hill Valley. And the Expo would like to remind you that you can find everything you need to transform your dreams into reality at Hal's Hardware. Hal's Hardware, serving our fair city since 1895. Co tohle? I'm not sure what good a train would do there. I'm not sure what good a train would do there. Nevím. No taky ne. Budeš potřebovat nové auto, aby se dostal. Jdeme to. Takže teď tady už nic, jako, takže musím získat auto a přejít do další lokace, takže... It's not as nice as my truck back in To bude tohle určitě, no. Hey, buddy. Oh, good. He's back. No. That's what I'm trying to do. Hele, já to pro teď uložím. A další lokaci si necháme na příště. OK. Tak, a přečti chat, než se ozve Koncík, jestli je to. Já koukám, že jsme skončili. Janek píše, no právě, já furt kecu, prej, až ti bude 18, tak si choď kam chceš, ale dokud do tebe odpovídám, tak na loading ani nepáchneš. A zkrátka píše, známe to všichni od rodičů nebo manželek. A Janek píše, no jo, tak manželky, to je úplný zlo, to vám nikomu nezávidím. A zemřela Kaška, ahojček, už si uklidila pokojíček. A Vláček píše Adon. A Kaška, tak jsem přišla akorát na Adon. A Koncík Adon. A Janek čus, Kaška, jdeš pozdě. Tak jo, jinak čau a jdeme na to. Tak a dneska jsem si pro vás překvapil v Adonu něco, co možná nebudete hned ze začátku pochápat, proč to pouštím. To je už. Tak já si tady vypnu jeden počítač a hned jsem zpět. Odpustím a poběží celou noc. Tak, Martin, máš to na tom? Zatím vlastně prostě normální prince, že jo? Jak ho znáte? A vlastně jo, je to normálně prince. Standardní. Ale má to takový trošku háček. Dělal to Vláček. Ne. Ty levely jsou úplně standardní. Jo, celá hra je vlastně úplně
Normální. To uděláte úplně normální. A máš to na Discordu, viď, Marty? Jo, a Skáca se ptá pornoprint. Ne. To by se nesnížil, spíš takové věci. Když věřím, že něco takového existuje. Tak. A teď už vidíte, v čem je rozdíl. To tam nějaký čáry červený. No, jestli jsi všiml, tak já tady mám možnost takhle zoomovat. Aha. A můžu to udělat tak, že si zobrazím až celou úroveň na obrazovce. A můžu to dát klidně i takhle. To je ale šálené. Počkej, tam jsou dva, to jsem ani nevěděl, víš to. No, jsou tam dva, no. Zapíše, za 30 minut zjistíme, že Spiro omylem pustil normálního prince. Ne, pustil jsem ho záměrně. Ale je to zajímavý v tom, že to můžete dát takhle, no. Zapíše, to je dobrý. Je, zablikal celý level, to jsem nevěděl. Špaček píše, to je remaster prince. Takže teď to vlastně máme ve 4K. Jo, no. A kdyby se ti to zdálo moc nepřehledný, tak... Jo, ještě to jde samozřejmě... Ještě víc, jako jo. Kdyby si měl to fakt jako... Hodně, jo. Tak to už... To nemůžeš ani vidět, že se máš odrazit, ne? A Špaček píše, to je remaster prince. Konci píše Skácovi, děkuji, to je šlechetné. A píše, Spiro, ty jsi genius. To zkusím v kombinaci s tím bugem v levelu 3. Marty, tohle v Diablu 2 nejde. Jenom? Vláček píše, takhle to hraj, myslí, jako když to máš nejvíc rozdálený. Končí přesně, to jsem chtěl napsat. Takovýho neužitýho prostoru, viď, jo, tam postaví palác. A skoro všechno je masný, jenom pár chodbiček. Kdyby tam byly všechny levely ještě, takhle. Jak na sebe jako navazujou, chápeš? A takhle kdyby to šlo, i v té animaci toho dál, kde je ta komnata vlastně v celém tom zámku. Kdyby vám to nestačilo, a přijde vám to moc třeba těžký, jo? A nestačí vám standardní cheaty, které jsou v Princovi, no tak jednoduše tady si můžete zapnout Immortal Mode. Immortal Combat. Počkej, obráceně takhle. Trošku to přiblížíme, nedáme to úplně celý, ať tam aspoň něco vidíte. Vláček říká, teď je to dobře vidět, která věc co dělá. Jo, a dívej, jo. Teď se Princovi nemůže nic stát, on je nesmrtelný. Ještě by měli o tebe umírat, že jak se tě dotknou, tak umřou. Tak se říká, Marty, ty záměrně čteš jen něco, nebo máš za tvý nejlepší zprávy? Já čtu jen to, co chápu, to, co nechápu, tak nečtu. Takže si pročítám ten chat a nerozumím, a tohle chápu, tak to přečtu. Takže to pište tak, abych tomu rozuměl. Víte, už je hodně hodin a můj mozek už jde jen o 30%. A Zkaza píše, Macku, napiš,
že jste taky chtěl napsat. No já právě nevím, co jste chtěli napsat, takže mi to nedává smysl. Tak nebudu číst něco, co mu nerozumím, tak to nečtu. A Sirmek píše, Prince nemá Immortal mod, to je Elika mod. Eliška mod. Eliška Myška. Myška. Jak se říká, tak toho čteš nějak moc pořád mi přijde. Ale neprovokuj, vole, nebo uvidíš. No, ale tato verze umí toho ještě víc, jo. Vy si můžete Dopřednou do first person, jako do Wolfensteinovi. To ne. Ale umí to měnit barvy. Ještě takhle můžu to roztáhnout. Grafický módy. My chceme Herkules. No a když jsi to zmínil, tak vteřinku jenom. Paček se ptá, existuje remaster zkrátka oficiální? Asi ne. Neofikou určitě ne. A Sirmek. Je to i pro Prince 2, Shadow and the Flame. A zkrátka přepni to do 3D. Vteřinku. Co to je za hnus? Jenom se podívám tady na ovládání, dejte mi vteřinku. Tady. Jo, tak ono to umí, jak jsi říkal, že skácá CGA, no tak jo, tady máš egu, tady CGA. CGA. Tady máš cegu. A neumí to tu cegu, tu druhou. Těma opačnýma barvama, to neumí. Ne, protože to využívá paletu původního prince. No a že bys předělal tu paletu, to neumí. A zkrátka píše Ale je tam výhoda právě toho, že ty takhle vidíš teď, co se skrývá, jo? Že máš možnost se podívat na ty, že jsi nevěděl, že tam máš třeba skočit, no tak teď to vidíš. Jo, a ne. Tady máme Herkules. Jo, ono se mi to ale nepřeplo teďko. Už to nevyšlo. Zrovna tak ještě krom tohodle můžete si i
změnit no, teď nevím. Nějak se mi to... Můžeš si... Já teď nevím přesně, jak to udělat, ale ty můžeš jako za chodu upravovat si tu hru, jo, když prostě... Hele, tady se mi nelíbí třeba, že je překážka, jo. Počkej, nemám prince. No, tak. Jo, nebo se přemístit takhle rychle, jo. Můžeš. Krát. Ne, teď. No, dále to umí. To jsem chtěl ukázat. Ale teď nevím. Jak jsou ty různý Cože? On si píše Marty, Spiro hop, nožkou kop. Voják, blé, hurá je. Jo, F11, jo. Vy si můžete měnit takhle, že změníš prostě za podzemí, jo. Za jako kopky. Jo. Můžeš si to prohodit. A dál ještě tady bylo... Silmek, přesný název toho módu? Mininim. No, je to... jak jsem říkal, teď se nemůžu vzpomenout. Palindrom. Aha. Dokážeš si představit, že by ti tohle někdo ukázal třeba v roce 93 třeba? No, bylo by to hustý, no. Já hledám teď... Co je teď... to voják, blé? Ptá se Janek. Cože? Co je to voják, blé? Nevím teď vůbec. Napsal předtím přece koncí. Spiro hop, nožkou kop, voják, blé, hurá je. Já tady hledám... Hubertu. Něčím, teď nevím přesně čím. Ne, tím se přepíná full screen. Hledám. Jo, kdyby se někdo ptal, co bude v loadingovém zítra, čili ve čtvrtek, tak v loadingovém zítra budeme pokračovat se Spirem v Diablo 2 a Spirmek nám bude radit. Jo, dobře. Tak tím odpadá moje otázka.
Ale já teď hledám, tady někde bylo možnost mít paletu. Jo, tady. F9. Jo. Paleta, která je měněná ve verzi 1.3 a 1.4. Tak tady si to můžete tu paletu měnit ručně. To mě napadá, jestli je to možný měnit i... Ne. V CGA režimu to nejde. Škoda, no. Jde to jenom ve VGA režimu, no. No, ale všimli jste si taky, že mám teď tlusťochy, že jo? Že tady nemají co dělat. A už se je může změnit. Může změnit na kostry, na prince, jiný. Standardní vezíry. Tlustý vezíry. Akorát to má nějakou divnou odezvu. No. Ale můžu vám ukázat, díky tomu Immortal módu, vy si některé úrovně můžete výrazně zkrátit, jo. Tak, tady byste měli správně jít vedle, že jo, ale proč si to neskrátit? Schválně počkáme, jestli přijde myška, jo. Už tam je. Tak co tomu říkáte? Čím se to dá?
10, jo. Ne, Marty, žiješ ještě? Marty nám asi odpadl. Já chci jenom ještě kousek tady ukázat. A už to pro dnešek ukončíme. Já vám ukážu, jak vlastně moc se to dá zkrátit díky tomu. Tak, tady ještě musím vylízt. Nefungují tady glitche, které fungují ve standardním Princeovi, jo. Protože to běží na jiném engineu a běží to normálně ve Windows, nativně. Tak. A tady vlastně už ukončíme 9. úroveň. Vynechal jsem velkou část. Cinemeku si to neznal, Mininim. Tady mimochodem můžete vidět, že některé věci způsobí otevření jedněch dveří díky tomu, že aktivuje nášlapnou desku skriptem. Koukám, že Srmek nezná. Jsem bych koncíkovi začíná z toho hrabat, prej. Asi bych si v tomhle módu po chvíli hraní vypnul zvuky. No, ono je pravda, že totiž ta hra potom zaznamenává i to, co je na druhé straně obrazovky, když jste ve stejné úrovni. Ale tak se mu to nepovedlo, tak dáme další úroveň rovno. Tak, jsme ve 12. úrovni. Což už je skoro závěr.
se moc nepovedlo, no, nevadí. Ještě zvládnem. Marty, žiješ? Takže si mi píše ještě teda nezná, protože ten název není nijak na první dobrou s princem spojený. Jo, no, jasně. Chápu. Jinak Skáca píše, že je to super. A jo, ty zvuky jsou peklo. No, to je tím, že koukám do chatu. Janek píše taky, že jsou ty zvuky na boudu. Je. No tak dáme další úroveň. Tady si všimněte té desky. Tadyhle vlevo, jo. Na tohle si zaměřte. Všimli jste si, ta deska se zamáčkla. No a tadyhle vlastně už je závěr. Tak, to byl ukázka Princess Persie Minimu. Teda pardon, Mininimu. Takže zítra v loadingovým, protože zítra je středa, takže zítra nebude stream. Ale v loadingovým zítřku, tedy ve čtvrtek, bude teda se Sermekem Diablo. 2. Multiplayeru. Uvidíme, kam se dostaneme. A Janek ještě píše, takhle by mohl hrát Marty třeba Command & Conquer, že no, mohl no, v OpenRA například. To podporuje vysoké rozlišení. A je tam pak vidět prakticky celá mapa. Dále píše ještě Skáca, jo, nebo Heroes 3. Ano, ty mají taky Heroes 3 HD mod. Pak píše Marty is gone baby. No, něco v tom smyslu. A koncík píše End happy end, ano. Dobrou noc. Sen píše dobrý spink. A Honza Šídlo píše byl jsem pryč, přišel jsem o něco, no Wadon. Se to podívej znova z záznamu. Perský princ ve vysokém rozlišení. Jinak Mininim není jediný mod, jo, tak ještě existuje i jiný. Takže teoreticky bychom mohli někdy ukázat i něco jiného. Ale ty už nepřinášejí nějak moc významných změn, si myslím.
Tak, dobrý Spink píše dobrou noc, Koncík a Sermek ještě předtím. Honza Šídl, to jsem četl. Koncík, všechno je konec. A Honza, to ale znamená, že něco jiného začíná. No, začíná denní pauza, přestávka, kde si odpočneme a ve čtvrtek se uvidíme u toho Diabla 2 Resurrected. Takže se těšte, já se na vás taky těším už a teď už jenom game over a dobrou noc, ahoj.